Again, for chapter 2, we will be focusing sa pharmacodynamics. But we will just have shallow discussions with the concepts of pharmacodynamics because you will have the thorough one in your biopharmaceutics with Ma'am Cherry. Okay? So this afternoon, we will be talking about pharmacodynamics, the receptors, types of drugs we have and their actions sa body natin. Okay? So let's start with pharmacodynamics. The simpler na definition of pharmacodynamics is what the drug does to the body. Therefore, when you say pharmacodynamics, it deals with the study of the action or the effect of drug in our body. So ano yung magiging effect ng drugs na tinitake natin, including the different effect when we change the dose or the concentration. So included din ha sa study sa pharmacodynamics, ang effect ni concentration or ni dose. So, I have mentioned also that most of our drugs interact with molecules in the body. And then once na mag-interact sila, they can elicit their pharmacologic effect. Now, these molecules are called receptors. So, most of our receptors are made up of protein. Our drugs bind to them, and then after binding there will be series of events na physiological events na mag-follow, and then yun na, um, there will be effect or response sa body. So again, those molecules are called receptors. Now, um, let's talk about receptors because we have lots of receptors inside the body. I have just mentioned na most of them are made up of proteins, some are lipids, or some are nucleic acids, but we really have different types of receptors sa body, and then we will discuss what will be their effects. So, the first one, we have the so-called orphan receptors. So from the word orphan, tinawag siyang orphan because presently, their ligands are unknown. Again, currently, their ligands are unknown. When you say ligands, class, these are original substances in the body that bind to that specific receptor. So, ang kanang mga orphan receptors, they are subject to study. The endogenous substances, when you say endogenous, kanang sa body mismo gi-manufacture, makita mismo sa sulod sa atong body. Okay? So the endogenous substances are yet to be discovered. So this one is actually a very good target when we want to develop new drugs kasi not unknown pa ang kanilang ligands, and actually ang kanilang functions can be also unknown. So again, pag unknown, we call it orphan receptors. Now, most of our receptors are regulatory proteins. So proteins sila, um, ang ilahang nature, ang ilahang composition is that of a protein, but they have regulatory functions in the body. Once the drug bind sa mga proteins na ni, there will be responses, endogenous responses or physiological responses sa body. Okay? So, examples of substances or drugs that bind to regulatory proteins are neurotransmitters. Examples of neurotransmitters, we have norepinephrine, we have what else aside sa norepinephrine, do you know some of our neurotransmitters? May alam kayo? I want to know kung naaba mo'y nabalaan na neurotransmitters aside sa norepinephrine. Epinephrine is not considered a neurotransmitter. Epinephrine is more of a hormone than a neurotransmitter. Actually, kana silang tatlo.
neurotransmitters, otocoids, hormones, they are all chemical messengers in the body. Again, they are all chemical messengers in the body. Okay, so tama na siya, Isobel and Belly and Evenjai. Acetylcholine and GABA are neurotransmitters. Now, ano ang function nila? They carry certain messages inside the body, and then they carry it going to the different organs. Now, once they reach a certain organ sa body natin, they will elicit their pharmacologic action. So, yun yung activity ni neurotransmitters, ni otocoids, and hormones. They are chemical messengers. Now, what are their difference? When you say neurotransmitters, um, they are produced by our neurons or nerve cells. Excuse me. Wait lang. Let us continue. Again, neurotransmitters are produced by our neurons or our nerve cells. So they carry messages also. So just like the norepinephrine, they are produced by our neurons. The same thing with the acetylcholine, the GABA, the glutamate, um, the dopamine. Yeah. And then we have autocoids. Autocoids are actually local messengers or local um, what do you call that? Local mediators. Meaning they are produced by our cells, and then right after release, there and there they will produce a response. Pag-release nila sa cell, automatic paggawas na ana dayon ang ilahang receptor, and then mag-react na sila dayon. Whereas si neurotransmitters ag si hormones mango, they will travel all over the body just to cause an effect. And then we have hormones. By the way, autocoid, example sa ating autocoid is the histamine. Okay, the one that causes allergy. It's an autocoid. It's a chemical messenger, a local one. Now, we have the hormones. Ang kaibahan ni hormone naman kay neurotransmitter si hormones ang mga hormones na to are produced by glands. So again, hormones are produced by glands. So si neurotransmitters produced by neurons or nerve cells. So example ng hormone natin is we have the insulin. That's a hormone. It's produced by the pancreas. So pancreas class is a gland. Another example of a hormone is we have the epinephrine. Diba, I've mentioned a while ago, norepinephrine is a neurotransmitter because it's produced by adrenergic neuron. While epinephrine is more of a hormone because it is produced by adrenal medulla. Again, it is produced by the adrenal medulla. It's a gland also located right above the kidneys. So, hormone siya, dili siya neurotransmitter. Okay? Oxytocin is a hormone. Serotonin is a hormone also. Remember, serotonin is our happy hormone. Again, happy hormone natin si serotonin. Oxytocin is our love hormone. So when you are happy, when you feel loved, and during love making, you produce a lot of oxytocin. Okay? You are happy, you produce serotonin. Yan. Questions about regulatory proteins? Wala. We will discuss them one by one as we go on with all the chapters sa pharmacology. Iba-ibang chapters yan sila. Iba ang chapter ni otocoid, and then ni hormone, depende sa klase sa hormone. Kadaghan biya tag klaseng hormone no, and even the neurotransmitters. Okay. Another example of a receptor is our enzymes. So, drug receptors pa rin sila. Though we know, class, na their function in the body is to speed up chemical processes,
speed up chemical reactions or mag-speed up sila ng metabolism. However, they are considered as drug receptors because uh, we have enzymes na pwede mag-react ang ato ang mga drugs, and the reaction can either be activation of the enzyme or inhibition of the enzyme. So example of an enzyme that is interact with our drug is the dihydrofolate reductase. So most of our enzymes, ang ilahang pangalan nag-end sa ACE, dihydrofolate reductase. So example sa drug nga interact with that, actually inhibition ang iyahang action. Again, inhibition. It's the methotrexate. Methotrexate is an anti-cancer drug. And then this drug will inhibit this enzyme, the dihydrofolate reductase, an enzyme that is needed for cell division. So pag i-inhibit nato na, there will be no cell division, and we will inhibit the what you call that? Kanang pag-divide o pag-multiply sa ato ang mga cancer cells. Siya. So that's just an example. We have methotrexate. So I can actually give you more examples like sa enzyme na nag ano siya, considered as a drug receptor. So we have cyclooxygenase. I mentioned ako na we abbreviate this as COX. So this enzyme is being inhibited by our NSAIDs, the non-steroidal anti-inflammatory drugs. Example ana, we have the aspirin, the mefenamic acid, and then we have the ibuprofen, naproxen, diclofenac. We have a lot in indomethacin, the coxibs, celecoxib and etoricoxib. They inhibition gihapon ng action. They inhibit the cyclooxygenase or the COX enzyme. Kasi the presence of the COX will lead to the formation of inflammatory chemicals inside the body like prostaglandins. So ato siyang i-inhibit by inhibiting the enzyme. Yan. Using our COX inhibitors or our NSAIDs. You can butt in anytime if you have questions, ha? Next, we have another type of protein that can be considered as a drug receptor. We have the transport protein. So from the name itself, the function is in the body is supposedly that transportation of chemicals or transfer of chemicals from one part of the body to another. So we have an example here, the sodium potassium ATPase. So ang inyong tandaan, class, kasi this one is a board exam question. Si sodium potassium ATPase, though nag-end na siya sa ACE, ang inyong tandaan, dili na siya enzyme. Again, dili enzyme si sodium potassium ATPase. It's a transport protein or it's a pump. Wait lang. Let me get my pen. Because I need to draw. Okay. So it's a pump class. If this is your cell, you can find it sa cell membrane mo. Yan. So transport protein na siya nga makita sa atuang cell, and then ang function niya from the name of the pump, it's sodium potassium ATPase, meaning it will regulate the exchange of sodium and potassium. So diri na silang duha mag-exchange through the help of ATP. Meaning, before mag-exchange si sodium ug si potassium inside our cells, kailangan og energy. And muagi na sila dito sa atong transport protein or pump nato na ang tawag kay sodium potassium ATPase. So nganong kailangan man na sila magkambyo? Remember our magpiso ka? Say meaning sa magpiso ka gani? Magnesium, Potassium, potassium. Potassium,
Sige, Hindi, magnesium, phosphorus. potassium. Ay, Tama ba? calcium. Ay, potassium. Magnesium, potassium in, sodium, calcium Phosphorus. out. Okay, wait lang ha. Again, magnesium, potassium in, sodium, calcium out. So, ang magnesium and potassium, they are supposedly intracellular cations. When you say intracellular, they should be located inside the cell. And then, when you say sodium and calcium out, both of them are extracellular, meaning dapat na sila sa gawas. However, this is a normal na occurrence sa ato ang body na si sodium na sa sulod sa cell, si potassium na sa gawas. So, kailangan sila mag-exchange. So, dinha na sila muagi kay sodium, potassium, ATPase. Again, it's not an enzyme, it's a transport protein or a pump. So, mao ni siya karon ang receptor ni digitalis or to be exact, ni digoxin. Yan, mao na siya ang receptor ni digoxin. Actually, kapag ka mag-learn na ta og action ni digoxin, no, i-inhibit niya ni. Inhibit na ni digoxin ang pump. And ang result, there will be no exchange between potassium and sodium. Thus, potassium will stay outside and sodium will stay inside. And naana siya yung mga consequence sa heart kapag kaingana. Naman na siya nga useful si digoxin sa mga tao na naay heart failure. So not forget ha, ang digoxin para sa mga naay heart failure. What is the brand name of digoxin in the market? Are you familiar? Wala, ma'am. Wala pa. Isod no, pag wala pa, pag nagpikol mo ba, wala pa mo ka-duty. Dapat nag-duty mo para magkasinabot ta sa brand o sa generic. Kasi dinha mo maging familiar sa mga brands sa generic, sa mga tambal na to kapag ka naka-duty na mo. So, mo na itong problema kung wala pa mo naka-duty. So, ang ato ang digoxin sa market is tama siya, Blesil. We have the Lanoxin. Okay? Lanoxin, that's the brand name. These are small tablets. And small tablets ni siya class na tawag ano. This one is a toxic drug. So toxic dili pwede nga mo na nakabutang na geriatric siya, di siya pwede sa bata. Pwede siya sa tigulang. It can cause the heart muscles to be stronger para mag-pump siya og blood. Kaya mo man ang problema sa heart failure. Nag-fail ang heart sa iyahang function, which is to pump sufficient blood all throughout the body para na ay oxygen ang atoang lawas. So this is not in blister package, nakabutang na siya sa bottle kasi ano ni siya, naani siya sa filler. So example na ang Lanoxin sa drug nga ginabutang sa cellophane when you dispense it. Labi na basta dili dinaghan kanang gamay tingi-tingi gani ang ginapalit sa customer. So ano na siya, mo na siyang ginabalhin sa cellophane and kailangan ninyo siya himuan og label. Okay? So I hope matandaan ninyo kung para sa si digoxin. And another thing, unsa ang unsa ang iyang receptor sa body. Nadili na siya enzyme, do nag-end siya sa ACE. So balik-balikon dyan ako na siya hangtod matatak na siya sa inyong utak. Yeah, need ni siya og prescription. We only have little drugs nga OTC. Like mga NSAIDs nato, but take note that supposedly, theoretically, NSAIDs with the lower dose ang OTC, but the higher dose should be a prescription drug. So just like mefenamic acid, 250 milligrams mefenamic acid is an OTC, while the 500 milligrams, it's a prescription drug. Supposedly, not, pero ang problema,
not in the Philippines. Kay sa Pilipinas, tanan klaseng drug murag nahimo na og over the counter. Kana ato ang problema. Gisakitan og ngipon, diretso sa 500. Wala man lang niagi sa 250. Dami siya ingon, nagdali ka girl, nagdali ka maayo kay 500 milligrams dayon. Pero actually, that is supposedly a prescription drug. Okay? So, since digitalis or digoxin is a toxic one, so this is a prescription drug. How will you know if a drug is a prescription drug? May RX. May, Ma'am. ano, ma'am, RX sign. May RX. Okay, sa iyahang label na ay RX na. Yung package, ma'am. Oo, sa package niya or sa label niya na ay nakabutang RX. So kung tanawon ninyo class, pila lang kabuk ang drugs na walay RX. So mo lang pud to ang ato ang mga over the counter. Next, we have structural proteins. So daghan ta og klaseng proteins no kagay na nagsugod ta sa regulatory proteins. Enzymes are also proteins. And then we have transport proteins and we have structural proteins. These are proteins na ang ilahang original function is for cell structure or they contribute to the formation of certain structures in the body. So aside ato, they can also be a target for our drug. Meaning, pwede sila mahimo na receptor. So, example ana is the tubulin. It's a structural protein. Mao ni siya ang mahulog na receptor ni colchicine. So, ano ni siya sa ato ang cell, actually sa cell division nato ni siya makita, no? Ato ang tubulin. And then target ni siya sa ato ang colchicine. Are you familiar with colchicine? Familiar? Kadunggan lang, ma'am. Familiar lang siya. Familiar lang siya. Anyone here who knows para asa? Okay, tama, Isobel. This is for gout. This is our drug for gout. Parehas ni sila naong nilanoxin, parehas po ni sila na loose tabs. We call them loose tabs or loose tablets, meaning they are not packaged sa blisters nga nang mostly sa atong drugs na naka-blister package. Kani siya kay nani sila sa tablet, loose tabs ni sila, and then pag mag-dispense ta, kailangan nato siya ibalhin sa sudlanan and then we will make our own label. So, pero mas gamay ni siya nga tablet si colchicine. It's an anti-gout. So, ang gout class, matambalan jud na siya. Atong problema, I don't know why people don't really kanang control their uric acid when dili man ni siya mahal ang ato ang tambal sa gout. If I'm not mistaken, wala kaabot og 5 ang isa sa colchicine. Mo na kunya magsuffer sila sa kasakit, and then mag-inflame na ang ilahang mga like sa ilahang mga tudlo. And then kapag ka maglala na manggod ng gout class, di na siya madala og tambal. So kailangan na siya og surgery. Kay kwaon ang uric acid crystals na na-deposit. Okay? So colchicine, ang gout is because of too much uric acid in the body. Now, uric acid is actually a degradation product of purines inside. So, I don't know if na-tackle ninyo siya sa biochemistry. Remember the nucleic acids, the nitrogenous bases, purines and pyrimidine. Like si purine, we have the mnemonics purga. Purine is guanine and adenine, and pyrimidine is picat, cytosine, uracil, and thymine. Are you familiar? O alien ni siya tanan akong gipang-ingon sa inyo? Yes, ma'am. Na-topic siya, ma'am. Okay, very good. So, na-topic siya. Na-topic siya. Wait. Let me review. Mojud na akong problema pag past is past. Kay supposedly magdiretso-diretso ko, pero kay usahay makalimot man.
Nalimtan na. Kailangan ako siya i-review. Remember the DNA structure class? Diba nga na? Uy, di ko kabalo. Wait. Ano dyan ang problema ang drawing? May pagpaistoryahon ko ninyo tibok adlaw. Ayaw ko ninyo pa-drawing nga. Okay. Di ba ang ato ang DNA, it's a double helix. DNA ni ha? Kay atong RNA kay single strand. Atong DNA, double strand, nakaingani siya, naka-coil. And ang backbone sa ato ang DNA kay alternating sugar, phosphate, sugar, phosphate, sugar, phosphate, and so on. Anti-parallelism, dili sila pareho. If this started with sugar, then this side will start with the phosphate. Phosphate, sugar, and so on. And then, inside, the one that connects the two strands will be the nitrogenous bases. We call them nitrogenous bases. So, nana sila diri sa tunga. Tapos, natay duha ka klase na nitrogenous bases. The purine and the pyrimidine. Yan. Tapos natay mnemonics nga ginagamit ani. For purine, we have the purga. Actually, tong time na mo, puga lang gini siya niya. Murag nalainan siguro sila na naminaw, nahimo na siyang purga karon. Puga lang ni sa mga sa una. And then, Ga stands for guanine and adenine. And then, for pyrimidine, our mnemonics is picat. You have here cytosine, uracil, and thymine. So, muna siya itong makita diri sa center. So, pares-pares ni sila. Guanine will partner with cytosine, and then adenine will partner with thymine. Okay? Uracil is found sa RNA. Muna siya itong, I don't know kung ipa-answer mo ni Cherry nga kanang pares-pares gani sila class. So, codon man ang tulo ka buok, diba? ATTT, CGG, CGC, tapos partner-partner sila. Nag-lesson mo, ani? Wala. Nag-lesson mo. Okay, very good. So, nag-lesson there. So, kabalo. So, ana. So, na siya. Pag mag-degrade ng purine, both guanine and adenine inside the body, mahimo na siya og uric acid. So kapag nagatigulang tano, maglisod ta og excrete anang uric acid, mahinay man gud ang metabolism. So ang tendency kay wala na na-excrete si uric acid, mag-deposit na siya sa mga joints, like diri sa mga tudlo. Mataas ang uric acid. Pag deposit ana, it will cause pain and inflammation. So mao na ang ginatawag nato og gout. Nakuha? So diha jud na siya mag-deposit sa mga parts na diri sa joints. Pwede pud sa tiil. Depende kung asa nga part, no, pwede sa tiil, pwede sa kamot. Pwede gani diri basta na ay joints, mag-deposit na siya dito. Ang affinity sa ato ang uric acid kay dito dapit sa mga joints nato. So mag-cause na siya pain and inflammation. That's what we call gout or gouty arthritis. So mo na siya na pag ang person na ay gout, dapat likayan niya ng mga pagkaon na rich in purine. So since purine is a nitrogenous base, makita siya sa DNA, makita siya sa RNA. Therefore, makita na to ni sa atong mga karne, kaya naman dyan na DNA, RNA, nucleic acids, no? Kana karne, lamang loob. And then napud tay mga gulay na rich in purine, like mga sitaw, mga beans. Yagi, tama na siya, Belly. Sa mga ginakaon na to, makuha na. Para ginagamit na to na siya actually to make our nucleic acids, no? Pero pag too much of that, dili siya ma-excrete, labi na pag magtigulang na. So, sakit ni siya sa mga tigulang class, dili na to ni sakit ng bata pa. Mga tigulang ni siya kay mag-slow down ang metabolism. So, matuha ako ang examples, mga sitaw, mga beans. Therefore, if you have someone na kaila na na-gout,
tell them not to consume a lot of those foods. Kay mahimo gid ng uric acid tanan and mag-deposit. So okay lang kung makaya pa sa tambal pero pag napabayaan na, hubag na siya pag maayo class and then mag-form man gud na siya o I mean mag-cause man gud na siya deformation. So ma-deform na imong mga tudlo kadugayan, di na nimo malihok. And labaw na kung naa siya sa tiil kay dili na ka makalakaw. So kailangan na siya og surgery. Okay? Manginahanglan na siya og surgery. Now, wait lang. Pag abot na ta sa anti-gout, I will explain why lisod magud kung dili siya step by step no. So explain ako nganong dinha nga part sa tubulin mag-act si colchicine which is an anti-gout. Okay. Example lang na si colchicine ha daghan tagtambal for gout. Questions about the different proteins na pwede gamiton as drug receptors? Naamoy wala na sabtan dinhing dapita? Wala. Okay? So, napod tayo ginatawag og spare receptors class. So, from the word spare, extra. Extra nato na mga receptors. Kasi atong receptors sa atong lawas, limited. Kung unsa lang ang available na receptor, dito lang pud mag-bind ato ang giinom na drug. Now, paano kung na-occupy na tanan ang receptor? So, wala na siya other pa na drug na makabind and wala na siya extra pa na effect. Pero natay ginatawag og spare receptors. Natay mga extra receptors wherein our drug can also interact and possibly there will also be a biologic response or a pharmacologic response. Okay? That's spare receptors. Questions about the different natures of our drug receptors before we'll move on to the 4 subtypes. Nature pa lang tong kagaina kung unsa ba ang mga pwedeng receptors nato sa body. Pwede siya enzymes, pwede siya klase-klaseng proteins. So proteins lang to atong gidiscuss kay 90% sa atong receptors proteins. Only 10% ang either nucleic acids or lipids. Pero lahi pa ang 4 subtypes of receptors. Wala. Okay, so we have 4 subtypes of our receptors. Again, 4 subtypes of our receptors. The first one is we call it class 1. Class 1 receptors or specifically taas kayo niyang pangalan. Ionotropic receptors associated with ligand-gated ion channels. Pero kung pwede na po siya i-simplify, ionotropic receptors lang sila or class 1. So what are the features of these receptors? First, they are located in the cell membrane. And once the drug binds to this class or this subtype of receptor, the action is very fast. It's millisecond. Pag bind sa drug, diretso na dayon. Magkaroon na siya og pharmacologic response. So what are the examples of our class 1? These are the examples of the receptors under class 1. First, we have the nicotinic receptors. Wait lang. Ayan, nicotinic receptors. Again, they are found in the cell membrane. If this is the cell, you will see there at the cell membrane the nicotinic receptor. So bakit siya under sa class 1? Kasi kapag from the name itself, ang drug nga na nagabind sa nicotinic receptor kay nicotine. Okay? Pag si nicotine mo bind din ha sa receptor niya na ay ion channel na mag-open. And to be specific, that is your sodium channel. Mo na nga ang tawag sa iya kay ionotropic receptor. Tapos associated with ligand-gated ion channels.
So ligand gated siya kasi the ligand here is nicotine. Pag si nicotine mo bind, ang ion channel na mag-open is the sodium. Okay? So pag open is sodium, remember magpiso ka, sodium is supposedly found outside the cell. But the channel opens, therefore si sodium musulod sa cell. Okay? Musulod siya sa cell. Nasabtan to? Nasabtan or naamoy nalibugan? Example ni siya sa class 1 ionotropic. Pag class 1 gani na siya, naagid na siya kakambal na ion. For the case of nicotine, pag bind niya kay nicotinic receptor, ang mag-open na ion channel is the sodium. And what is the consequence or the result of this? The inside of the cell will become more positive kasi more of the sodium will enter. Again, the inside, ang result the inside of the cell becomes more positive. And what do you mean kapag ka more positive? We call it depolarization. The cell will be depolarized or magiging more positive siya, which means na si cell ay magiging more active. That is why if a person smokes and then naay nicotine, unsay mahitabo sa iya his or her cells will become more active, and to be exact, the cells na mahimog active yun is the neurons or the CNS. So, pag nagasmoke ka and then nicotine, magiging stimulant siya of the CNS because the cells will become more positive, the inside of the cell will become more positive and it will become more active. Nakuha or naay pangutana? Una siyang reason nga pag ang person naga-smoke magiging active ang ilahang brain. Tungod na siya sa receptor ni nicotine. Yeah, mahimo siya og para murag susi mo nang ligand gated kay ang naga-control kay sodium channel kay si nicotine receptor. Pag nicotinic receptor, I mean. So, ang ligand din ang original substance is the nicotine. Once nicotine binds to the nicotinic receptor, sodium channel opens and sodium will enter the cell. Once si sodium mag-enter sa cell, the inside of the cell will become more positive. We call it depolarization. And then, it will become more active. So, the action is more of a stimulant. Okay? Not really. Napay uban. Napay uban. So, as we go on with our lessons, we will know na napay uban. This is just an example. We have the nicotine, the nicotinic receptor. Muna, na ako'y classmate sa una, when we had our review for the board exam, mudayon-dayon na siya gawas. Kay isa man mi og balay tanan, 80 plus mi kabuok. Apil na si Ma'am Charm ug si Ma'am MJ. Isa mi isa mi kabalay when we had our review. And then nami isa ka classmate nga pag nag-study na siya, mugawas gid na siya kay syempre di man mi ganahan mo simhot ana yang ginasimhot. Kasi according to him, lalaki man to siya, mas makasabot daw siya sa iyang ginabasa kung naga sigarilyo siya kay mas stimulate ang iyahang brain. Okay? Dili man jud siya pa maka-bright no. Makaano lang siya, maka-stimulate siya sa brain para active imuhang brain. Depende sa tao, mahimo siya positive depende sa tao. Depende siya sa tao kung unsa ang purpose nga nung naga-smoke siya. Kasi the Murag, stimulant action is good if
if you want to think, if you want your brain to be active. However, remember that dili lang ang brain nimo ang na-activate. It the cardiovascular system is also activated. That is why the number one nga ginakos jud sa nicotine is ang pagkaguba sa imuhang cardiovascular system. Okay? So, na-stimulate imuhang brain but naguba imong heart. We don't want that. Okay? Bitsin. Bitsin is more of a depressant rather than a stimulant. Kasi bitsin is made up of monosodium glutamate and yeah, it can stimulate the brain. I mean, it can stimulate the cells, but it will lead to apoptosis man good. Kanang sobra na siya ka-active ang imuhang cell. When you say apoptosis, it's cell death. Program cell death. So, kapag kadagat daghan nga bitsin plus, cell death siya padulong. O ganing namatay ang ano no. Mikro. Sabi, Ma'am, pag magkain good kami na ay pansin ko lang ma'am, pag magkain ako ng junk foods, ma'am, ma-hyper yung utak ko. pag magkaon ka og junk foods, ma-hyper imong utak. Actually, baliktad. Siguro during that time na hyper ka kani sige makag-usap. Pero junk food is made up of naa siya bitsin, so it can cause cell death and it can cause memory gap ang junk foods. So, ang akong advice jud is do not eat junk foods when you are about to study or you are studying. Kay makaano na siya, maka-cause og memory gap. Ay, kung naman ko i-advise na pagkaon, maybe it's chocolate, but the dark one. It is a brain stimulant. Balik. Ma'am, makatulog lagi ako niyan. Dark chocolate, ay po kay daghan na ha. Kay kapag kadaghan na kayo imong ginakaon class, it will also lead to sugar overload in the brain. And once na imuhang brain is kargado na siya sugar, katulugon jud ka. Katulugon magay ka pahuman nimong kaon, di ba? Kasi naga-sugar overload na imuhang brain. So ana pod pag i-consume pag ang imuhang i-consume pod na dark chocolate, then daghan na kay mag sugar overload ka na. Pero pag kana ganing milk chocolate ang inyong kaunon, makatulog jud mo ana. Di jud mo ana makamata kay milk chocolate good. Baliktad man ang receptor si Bless, ma'am. Dali man iya ha. Pero ka bless tama ng imo bless. Okay. Unique mo gud akong DNA by alien. Appeal din siya sa mga exceptions kay everything has an exception jud. So appeal si Blessil dito. Okay. Dahil bitsin plus alcohol, tulog jug ka. Pag bitsin plus alcohol, tulog jug ka ni. Patay mo mga neurons ani, patay na dan sa alcohol, gidugangan pa nimo bitsin, tulog jug ka ni. It can be a knockout drug and it can be a date rape drug. So ayaw mo salig sa inyong mga kauban mag-inom, basig ano na siya na balak. Okay? Magic sarap og bitsin. Pares na sila yung monosodium glutamate. Both. Ang magic sarap lang kay napay siya yung mga additives, no? Na ilang ginabutang ka ng powder sa mga lamas na, di ba? Ilang ginabutang. Mawala na siya ang kalahian nila, but parehas sila na naibitsin. Ang bitsin man good, that's for umami. Kanang maglami good mo hang ginakaon. Pero kami, dugay na kami wala bitsin sa balay. Murag mga more than 16 years. Kung kano sa na-diagnose akong papa sa iyang sakit sa heart, mapud to ang last time nagkabitsin mi sa balay. Kasi dili yun siya good for the health. So bahala nag-asin-asin lang, ginagmay, wala lang siya bitsin. It's not good for the body. Do not consume a lot of junk foods if you want na kanang talas inyong memory kana. Okay. Ipamukaon mo og food nga good for the brain kaysa sa mga junk foods. Mabito gitawag siya junk food. Junk.
Okay. Okay, the same receptors can be inhibited by curare and derivatives and ganglionic blockers. Kaning curare, this one is a poison. So, pag i-inhibit niya na, inhibit ang nicotinic receptors, there will be no opening of the sodium channel. So, there, dili mahimong active ang cell. So, mo na siya nga ang ginakos jud sa curare kay paralysis. Hinahinuon siya kung sa muscles siya na side, dili na noon maging active ang cells sa muscles. So, ma-paralyze na dili na siya makakontract. The same thing with the ganglionic blockers. I will have a thorough discussion of the ganglionic blockers when we reach the chapter for that para mas masabtan. Questions? Ma'am, kanang kuan ma'am ba kanang magsigarilyo gud pag naga-study, dili siya advisable jud ma'am no? No, that is not advisable. You are though your brain is stimulated, but your heart but you are killing your heart. So do not do that. You can stimulate your brain using some other methods or some other ways, not the nicotine. Do not try that. Si Ma'am Eroy, ingana po na siya sa una. Diba? Nagkwento si Ma'am Eroy sa inyo, na tanang klaseng bisyo na sudlan na niya when she was in college. So, si Ma'am Eroy sa una, mag-study, po na siya, nagasigarilyo. Mao Pero, day dark yung lips, ma'am. yeah. And ano pa siya sa una daw kanang ting exam o pag daw na iyahang ting party so adto na siya dito sa mga party-partihan niya kasi garilyo nag-aalak pero nagadala na siya reviewer sa mukha kay mag-study daw siya dito kanang murag para sa guilt na lang siguro ba nagadala siya og reviewer wala na niyan lahi yung ginakwento feeling na ko yung mga ginakwento kay kanang mga rated SPG. Yes, ma'am. Jud ma'am. Yes, good, ma'am. Alams na. Pero ano na siya, nakatry si Ma'am Eroy sa iyahang life. Niagi siya na ng with alcohol and cigarette smoking. Kana pa during before the exam mo na niya ginahimo. Okay, ang vape is just an electronic cigarette. I think you have an option if naa siya nicotine or not. Kasi as far as I know na uban vape na yung ang juice na ilahang ginabutang kay walay nicotine. Juice lang siya flavor usok anong pause kag pabulhot anang usok good kape kay gusto ka makaginhawa di ba ano mag-try man mo yung pag-try ha kay let's make our air clean palihog lang wala akong dili ganahan pag na ako sa Manila when naga-internship kay the air is very polluted sagasa ka mo adto wa kay masimhot nga humot baho lang tanan. Dili di ba healthy ang vape ma'am maski walay nicotine ma'am? Yeah. Ang natanggal lang manggod sa cigarette, ani manggod class? Ang natanggal lang manggod sa cigarette is ang tar. Kay di ba this one is the cigarette. Tapos diri na side na diri ang tobacco, na diri ang filter. So sa diri sa tobacco na part na dira ang nicotine. Tapos sa filter na part na din ha ang tar ug ang benzopyrene. So mao ni ang nawala sa vape kani. Kani manggod ang mga chemicals na naga-cause og cancer. So mao lang na ang nawala. And naapod sila yung option na tanggalon pud pati ang nicotine. So ano lang gihapon to siya? Kanang air pollution. Though nawala lang ning tar and benzopyrene that can cause cancer. But to say na ng juice na ginabutang nila sa vape pero di ko ganahan kay sige pabuga. Sige buga bisag asa niya. Wala gud naga-mind if ganahan ba ka mo simhot sa ilang ginabuga or dili. Gusto nako tunlo na lang nila tanan ng ang aso di na lang nila ibuga para sila ray nakasimhot kay baho. Ako kaya kung kasako sa sigarilyo o sa vape. Maglagot ko na paabot sa Manila kay wala jud pakialam mga tao didto. Pa-cool kid.
Ang tobacco ng ilang gina pa rolyo-rolyo. Wala lang pud siya filter, pero the same thing, dira jud gikan sa dahon sa tobacco ang nicotine. So mao man ang nicotine man jud ang addictive na substance sa sigarilyo. Addictive jud mao gina siya ang pangitaon sa lawas kay pangpa-activate man na sa mga cells. So pwede siya dira sa sigarilyo or sa tobacco. Hindi ta magsigig kay kapoy gusto ta makaginhawa pag abot sa panahon. Kay kung dili man na sila mag-cancer, ang labas pwede sila magka-COPD when the time comes. Parehas kay Dolphy, di ba na siya COPD, chronic obstructive pulmonary disease. Kung gusto ka makaginhawag tarong pagtiguang nimo, ayun sige dili magsigarilyo ha. Kay 95% sa naay COPD kay mga chain smoker. Okay? Aside sa cancer ha, and aside sa heart disease. Okay, another example is the GABA receptor. GABA is another neurotransmitter. Secondhand smoking. Nahimo siya secondhand smoking kay gibuga man nila sa imo. So ikaw mas dako ang chance for cancer sa mga secondhand smoker kay sila gibuga man to nila, ikaw may nisimhot. Mo na akong gusto na tulo na lang unta nila to ilahag gi gisinghot kay para sila ra. Ang third Nila mas harmful na siya kay ikaw may ning hurot og simhot sa iyang gibuga. Okay? Bad. That is bad. Tapos yes na ay third hand smoking. Kanang third hand, for example, ang room tapos na ay nagsigarilyo din ha sa room. Di ba mo dikit ang amoy no sa sigarilyo? Tapos pag sulod nimo baho pa siya sigarilyo, we call it third hand smoking. Nagihapon siya effect sa body. Ngano siya na imbento nga na harmful man siya. Daghan og klase-klaseng reasons why people smoke. Like for those places na sa ilahan no bugnaw, then they smoke para mainitan ang ilahang lawas. Pero sa Pilipinas, kainit sa Pilipinas, nganong mag-smoke. Lang siya, cool kid. Siguro. Yeah, kanang mga nagapilit sa damit, third hand smoking na siya. Nicotine is a liquid drug ha. Liquid drug na siya. Yeah, ang uban, pangwala daw sa luod. Pag magkaon sila, kaon dis lag candy. Yeah, pwede to siya second hand smoking. Kailang cancer man to iya ha. Jamit na no, katong mga YouTuber. Second hand smoking to lung cancer. Si Miriam Defensor is also lung cancer. I don't know if it's because of second hand smoking or third hand smoking. Dako jud ang chances second hand. Sige, let's talk about the GABA receptor. Si GABA pod baliktad ni siya class. Since this is under sa class 1 gihapon, ionotropic. So makitan gihapon nato ni siya sa cell membrane, ang GABA receptor. Tapos, syempre, ang iyahang ligand, I'll just write R here. Ang iyang ligand, syempre, si GABA. So, pag si GABA, bind din ha sa iyahang receptor na ay ion channel na mo open. And that is the chlorine. Chlorine is negative. What's the meaning of GABA? What's the meaning sa GABA? GABA is an abbreviation. So, what's the meaning? Huh? Walay? Gamma aminobutyric acid. Yeah, gamma aminobutyric Butyric acid. acid. So, we can write this. This is gamma aminobutyric acid. Ayan, gamma aminobutyric acid. That's GABA. Now again, pag si GABA mo bind sa iyang GABA receptor, chloride channel will open and the tendency chloride will enter the cell. Si sodium ug si chloride, partner dyan na sila pirmi.
And supposedly, they are extracellular. So, dapat sa gawas na sila sa cell. Now, what happened? Pag si chloride mo sulod, ang result, ana, the inside of the cell becomes more negative. Kasi negative ang charge ni chloride. We call this hyperpolarization. Katong kagaina nga mahimo siya more positive, we call it depolarization. And then again, kani, more negative, hyperpolarization. Now, what's the consequence? Pag mahimog more negative, the function of the cell will be depressed. Baliktad sa sodium. Si sodium maka-activate sa cells. Pag abot diri kay chloride, since nahimo siya more negative, then ma-depress ang function sa cells or slow down yung function. Dili siya totally ma-inactivate, but mag-slow down. Ma-depress ang iyahang function. Okay? Now, unsay aside sa GABA, natay mga drugs na nag-stimulate sa GABA. Meaning, pag inom taan ni ng mga drugs, mutaas ang affinity ni GABA sa ihang receptor. Mas paspas siya mag-bind. So, as an example, Ani, we have the benzodiazepines or the BZD, this one. Benzodiazepines or the BZD. Ano niya ka ng pharmacology class. So, example sa benzodiazepines, mo na itong mga diazepam. You're familiar? Familiar kay benzodiazepine? Yes, ma'am. Okay. Again, example ni benzodiazepine, diazepam. Napatay, midazolam. And then we also have alprazolam. Para sa man ni sila ginagamit? Any idea? Para asa si diazepam, midazolam, alprazolam. Not really. Dili nato siya ma-generalize. Kay midazolam, alprazolam, diazepam. Yeah, tama, Sarah. These are anti-seizure drugs. Kapag ka nag-seizure manggod ang tao, as in abnormal ang firing sa iyahang neurons, active kaayo, mo na nga mag-shake ang lawas, dili na siya mapugngan. So to slow down the firing of the neurons, we use benzodiazepines. Diazepam kana. Examples ni sila. Brand name ani sa market, we have Saynor. Wait, let us admit. Ali first. Okay. And then, this one is Dormicum. Brand name na niya, ha? What's the brand name of diazepam in the market? Any idea? Xanax is still, Xanax is still alprazolam. Parehas mo na sila ni Saynor. I want the diazepam. Volume, ma'am? Yeah, very good. It's volume. Okay. Jonah Bell pa doon nag-answer. Wait. Chat na to. We also have volume. So, aside sa anti-seizure sila, para asa pa si benzodiazepine. Tama man to, anti-seizure. Our benzodiazepine can also be given for anxiety. Kaya remember, when you have anxiety, your brain is very active mo na dili mo mapugnan bisag unsa na lang ginaisip sa imuhang brain. So if you want to calm down, then we can use BZDs or benzodiazepine. Kaya ang iyahang action is to slow down the activity of our cells. So ano ni siya class? Ang atong benzodiazepines dyan, aside sa anti-seizure, we can use them as an anxiolytic.
When you say anxiolytic, para sa anxiety. And then, pwede po natin siya gamiton as hypnotics. Like pampatulog. If we want our patient na masedate, mga sedatives na to ni sila, dugangan na to, sedatives. Yan, pampatulog. Or if we want to induce sleep, kanang before gani operahan, di ba patulugon ang patient, mao ni siya ang ginahatag. Pwede po siya barbiturates. So parehas ni sila nga GABA mimetic or GABAergic. When you say GABA mimetic, mimic, ginasundog nila ang action ni GABA. Or kung GABAergic, they will stimulate GABA. Okay. Or yeah, in other word, kani sila mo niyang ginatawag natog sleeping pills. Kani silang benzodiazepine. Example sa barbiturates class phenobarbital. So, di ba, ano po ni siya? Anti-seizure, pwede po siya anxiolytic, hypnotics, or sedative. So, kung sa layman's term, sleeping pills. Okay? Yeah, we can really give them for people with insomnia. But remember that this is not just a prescription drug. This is under the dangerous drug. Okay? Dangerous drug ni siya. Appeal ni siya sa gina-regulate sa PDEA. Again, appeal ni sila sa gina-regulate ni PDEA. Natay duha ka klase nga dangerous drug. We have the regulated drug and we have the prohibited drugs. Pag regulated, ang example ana kani sila benzodiazepines, barbiturates, and then sa prohibited mo na dinhi ang mga methamphetamine, cocaine, shabu, mo na ang mga prohibited. And mo na sila before ka makapalit aning benzodiazepine o barbiturates, kailangan ni sila og yellow prescription. Kanang yellow prescription, dili tanang doctors na ay ingana. Ano gina siya yellow, kay yellow dyan yung color. Ang doctor lang na ay S2 license ang pwede prescribe aning mga regulated drugs nato. And then they are also the ones na ay yellow prescription. And sa butika, pag pharmacist mo puhon, dili mo pwede mo dispense ani na mga drug pag dili yellow prescription ang gamit. Makasuhan ta ani sa PDEA. Nga. Okay? Again, pwede siya sa insomnia. Na-answer na ba na ako ang mga ano? Gina-abuse? Yes, gina-abuse. That is why gina-regulate siya again sa ato ang PDEA. Okay? Gina-abuse ni siya. Gusto ka pakamatay? Lagi no. Ginainom ni sila sa mga class. Nagapakamatay. Ginalaklak nila. Ang mga na ay insomnia, kulang og melatonin. Mo na yung question, Jessa? Melatonin is our hormone of darkness. And it is produced at night and it is responsible for your circadian rhythm and then imuhang sleep cycle. I don't know. Daghan klaseng cause sa insomnia, no? Na uban nga depressed, ang uban na anxiety. Daghan og cause ang insomnia. So, depende. Yeah, tama po na siya, Sarah. We can also call this tranquilizers. Pampatulog, pampakalma. Tranquilizers. Yeah. Wait. Kapag dili maagapan, patay jud ang pasyente ani kay dili lang siya taman sa depression, ma-inactivate gyud ang imuhang mga cells. So pwede siya maka-cause og death. Pero depende man gud siya sa time kung kanus agud nabalaan nga napakamatay. So kung dali lang nakit-an dayon siya, there is a possibility, there is a chance na mabuhi pa.
Yan, tay mga antidote ani. Like si benzodiazepine. Should I name the antidote na karon na? Or hulato na to ang atuang chapter ani? Or i-name na lang nako. We have another drug that is an antidote for benzodiazepine. We have the flumazenil. We call it flumazenil. Sulod to sa inyong brain akong gipang yaw-yaw class magdaghan kay no. Munang dugay ko mahuman sa pharmacology. Isa ka slide daghan kay ko ginaingon. No. No. Kanang hallucination Sara, ano na siya? Ang nagakos ana mga hallucinogens. Lahi pud na sila nga tambal. Again, lahi pud na nga drug ang hallucinogens. Okay? Nga nagakos og hallucination. Pero Ma'am, pag wa kay ginom tambal unya nagahallucinate ka, symptom na siya sa schizophrenia. ma'am, pwede pa Yes. ulit, ma'am. Ano yung flumazenil? Flumazenil kan, ma'am? Flumazenil is an antidote for benzodiazepine poisoning. Kanang sa mga people gud na pwede siya accidentally, pwede po siya tinuyuan kung gusto siya pakamatay. Then, ang antidote nato for benzodiazepine is flumazenil. Thank you, ma'am. Okay. Hallucinogen is not regulated. It's prohibited. It's prohibited na sila kasi wala man tayo gusto, di man tayo gusto mag-hallucinate. So, prohibited na sila. What is an example of a hallucinogen? Ecstasy. Ecstasy is a hallucinogen. Shabu is a CNS stimulant. Mga prohibited drugs na sila ha, pero shabu and amphetamine. Ang cocaine, ma'am. Cocaine is an anesthetic, pero it's not a hallucinogen. Lahi ang effect ni cocaine. Let me check ha if appeal jud ba si cocaine sa hallucinogen. Ako nabalaan sa hallucinogen si ecstasy, si katong natay mushroom, peyote mushroom na hallucinogen pud siya. Nagakos og hallucination. Kung na ay psilocybin, ma'am. Yeah. Psilocybin, yeah. Marijuana is a hallucinogen. Yeah. Marijuana is a hallucinogen. O dili nato na sila gusto mo na prohibited drugs na sila. Dili na sila under sa regulated. Si regulated man good kay we can use not na sila yung mga good effects. I mean, we can use them to treat certain diseases. Pero pag prohibited naman good ang drug, meaning wala gyud tayo makuha nila, harmful lang gyud. Unsay serum, Jonabel? Unsay nasa serum? Serum is when you separate blood, you can get the serum. What about it? Mag-inom og serum? Wala pa ako kaano. Unsa ka serum? Serum sa blood. Nalibog ko. I-inject ang serum. Why? Serum gikan sa blood. Unsa ka serum na? Kay kung serum nga gikan sa blood, why did you separate it in the first place? Inject mo siya balik. Sodium thiopental. Sodium thiopental is an example of a barbiturate. Again, sodium thiopental is an example of barbiturate. So the effect is the same. It can depress the CNS. Truth serum. Wala ko gibasa ang truth. Ang serum lang. Tabang. Okay. Ano siya ha? Regulated drug siya. Dili siya prohibited. Kay we use thiopental for like induction of sleep before operation, before surgical operations. Unsa day ginahimo nila sa sodium thiopental? Makaingon kag tinuod. Ano makaingon mo kag tinuod? Makaingon kag tinuod kay groggy man ka ani. Depress ang function sa imong brain so you cannot
Truth serum di. Sa mga salida, wala po ako kita, Jorabel. Okay, so before we'll take a break, let's discuss class 2. Class 2 is also known as metabotropic 7 transmembrane spanning G protein link. Manang tawagon na lang nato siya class 2 kay taas makailang pangalan. Pati sa class 1, tawagan na nato sila class 1. So, ang features ani, this is still located in the cell membrane. However, slower lang ang iyahang effect. Wait lang. Again, the difference is the effect kasi in seconds. The class 1 is faster since milliseconds mag-effect na din siya kani in seconds. So, ang dapat ninyong tandaan sa class 2 na receptor na siya G protein na mura siyang mediator. Meaning pag a certain drug binds to a class 2 receptor na ay G protein na involved sa iyahang action. The G protein can be activated or pwede po siya ma-inhibit. Tapos pag ma-inhibit or ma-activate na ning G protein, naapod siya kanang other pang chemical messengers na ma-involve. And mao na to ang maghatag sa effect sa drug. So we have three types of G proteins. The S stands for stimulate or mag-activate. So kapag ang imuhang drug mo bind sa class 2 receptor tapos the receptor is linked to a GS, ma-activate or ma-stimulate si adenylyl cyclase. This is an enzyme in the body. And pag ma-activate ni siya nga enzyme, ma-activate si GS tapos ma-activate na pod si kani nga enzyme, ang consequence ani is makaproduce kag secondary messenger. Messenger man pud gud ning G protein. So we have secondary messenger called CAMP, cyclic adenosine monophosphate. So si CAMP, siya na ang maghatod sa message sa different parts sa atong body. Like si CAMP makaabot sa heart, na siya effect sa heart. Kung makaabot siya sa liver, naapod siya effect sa liver. So series of series of activation. Drug plus the class 2 receptor will activate the GS na protein, and then pagkahuman og ka-activate ni GS, ma-activate ang enzyme called adenylyl cyclase, and by that time ma-produce si CAMP. And CAMP will be the secondary messenger. Okay? Pero pag ang imuhang drug nagbind sa GI na protein, baliktad pud ni. It will inhibit the adenylyl cyclase. So, ma-inhibit ang enzyme, therefore wala kay ma-produce na secondary messenger na CAMP. Okay? And then we will discuss examples of the class 2 proteins as we go on. I mean class 2 receptors as we go on. Pag makakita gani mo og mechanism of action involving the CAMP or the IP3 or the DAG, it's a class 2 receptor. So si GQ pod lahi pod na enzyme iyahang ma-activate. That's the phospholipase C. And since lahi na nga enzyme yung na-activate, lahi pod ang iyahang secondary messenger na ma-produce. So we have two. The first one is 1,4,5-triphosphate or we call it IP3, and the diacylglycerol or the DAG. Okay? So let's wrap up before we'll take a break. We have ionotropic versus metabotropic. Duha ka klase, class 1 and class 2. So the similarity is they are both found in the cell membrane, but they are also both ligand-gated transmembrane proteins, but the class 1 is more on the ions. Ions siya, kay ions ang ihang ginakontrol. And the class 2 is more on the G proteins. But ang ilahang difference is mas paspas si ionotropic kaysa kay metabotropic. Remember, si ionotropic acts in millisecond while si metabotropic kay seconds jud siya. And pag sinabing ionotropic, once the drug binds to the receptor, there will be an ion channel na ma-open. Thus, ions will flow inside the cell. Now, sa class 2 metabotropic, depende sa
G protein na na-link dito sa receptor. So there are receptors na linked with the GS which stimulates the adenylyl cyclase and will give you the CAMP. And naapod tayo G protein na link dito sa receptor na GI which inhibits adenylyl cyclase, so there will be no CAMP produced during the reaction. And then the last one, the GQ. So lahi nga enzyme yung ma-activate, it's phospholipase C that will give you IP3 and DAG. So mao na siya ang difference ni class 1 and ni class 2.